Class, kamino mo, nga di mo tumilaw. Tignan na yung ulo. Naglabad ba yung ulo sa pagtudlo? Na-stress ba ka? Gikapoy ba ka sa pagtudlo? Sige, yaw-yaw kada adlaw. Tantawan niya akong video about sa classroom management. And keep watch on this vlog. Keep on watching. Labad sa ulo, stress, og mas nakapakasakit kayo sa mga teachers nga ingana lang ipangdangatan. O karon, akong isa-isa sa inyo unsaon ang mga teknik para dili ma-stress si teacher, para dili kayo magsinggit si teacher, o kini mao ang classroom management. Ang classroom management mga igala mao ni ang pinaka dapat matun-an sa usa ka teacher. Bisan nga maayo siya maghimog lesson plan, maayo siya maghimog instructional planning, but kung ang usa ka teacher di siya kabalo sa classroom management kanang management skills, dili gyapon maayo ang pagdagan sa unsa man sa ato ang lesson. So karon akong ihatag sa inyo ang mga tips kung saon ang pag-handle sa klase o unsaon nato paggamit ang classroom management. Importante kay mga teachers ang classroom management nga naman. Kay kini according sa akong research sa research na sa Google, classroom management it is the classroom management process of ensuring that classroom lesson runs smoothly despite of the child's behavior. So ingana ang classroom management. Importante kayo ni nga ikaw teacher kabalo ka kung saon nimo pag-manage klase, especially nga ga-handle ka 40 kanang mga standard nga classes, especially sa mga public school. Dako kay na siya impact, dako kay nagkatabang sa imuha kung ikaw kabalo ka maggamit og classroom management. Again, di lang kay kabalo ka maghimog lesson plan, di lang kay kabalo ka maayo ka sa instructional planning, but teachers to be kabalo ka unsa ang classroom management. Karon akong isa-isa og but kung bago ka sa channel na to, kung bago ka, please subscribe the notification. Subscribe and hit the notification bell button para ma-notify or updated ka sa mga video nga akong gina-upload every day or every week. So, thank you so much. Kini di lang kay para sa mga teachers, kini para sa mga intern, education student, parents, o sa mga teachers nga gaplano mag-apply og job after this crisis. And I am Teacher e-Mathology. You can call me Teacher e-Mathology. Naghimo og vlog karon, stay at home. So, most importante kini sa mga teachers nga kabalo siya maghimo og classroom management, and importante po kayo sa mga job seeker nga mga teacher dira kay appeal ang classroom management sa pag-interview sa mga panelist. Kinahanglan na kay idea what is classroom management. Also, appeal ko na sa imuha demonstration. Kinahanglan makit-an sa mga observer nga kabalo ka mag-handle sa usa ka klase. So again, classroom management is very important inside the class. O sa mga gaplano dira og take og let, importante gyapon kay ni para sa inyo ang anuman kay during sa exam mugawas gyud ang mga classroom management. And sa prof ed sa elementary nga mga kurso dako kayo ang prof ed 0.60. So kinahanglan na kay idea sa classroom management kay daghan ka panggawas sa mga classroom management about sa prof ed situational kind of exam ang prof ed. O sa mga unsa man sa mga education student kinahanglan na pug kay idea what is classroom management. What if kuan ka sa inyong instructor na ipa-demo ka, at least na kay idea on how to handle the class, on how to deal with the student, especially
sa imong pagkuha sa imong grado. So dako ang impact ani nga kabalo ka sa classroom management. O karon dita magdugay, akong ihatag sa inyo ang tip number 1. Ang tip number 1 mao kini mga higala. Ang tip number 1 is you must be consistent with your rules. Again, number 1, consistent ka sa imong rules nga gihatag sa imong estudyante. Nga naman, para di sila malibog, para di sila, para simple nila, sundon kana nga rules. At the same time, in the very first day of the class, mao ka na imong ihatag sa ilaha, mao ka na imong ihungit sa ilaha, mao ka na ipakaon nimo sa ilaha ang rules. Kay dako kay na siya katabang as teacher nga dili kay kasigsinggit o dili kay stress ang imong adlaw. You must be consistent with your rules. O kinahanglan i-remind nimo na sila payanang in the middle of the class. For example, nag-discuss na ka, then ay nag-interrupt ng mga bata or nagsinumbagay, nagkinusiay sa pakadira. Then, mingon ni ka, remember our rules. Unsa itong rule number 1? Ingana. So, ingana, kinahanglan, consistent ka sa imong rule. And number 2, unsa ka number 2? And number 2 is simple but direct. So, rule number 2, make sure that your rule is simple but direct to your student. So, kinahanglan simple ra kaayo nga ilang sundon, dili maglibog ang mga bata. O kinahanglan dili daghan ang mga rules nga imong ihatag sa ilaha para dili sila malibog kung unsay sundon, at the same time direct sa ilahang kaugalingon. Dali ra nila sabtan, dali ra nila ma-follow, ug dali ra sila maka-adjust sa ilahang kaugalingon. So, mao na ang rule number 2, you must make your rule simple but direct to the point sa ilang kinabuhi. And number 3 is create a positive and non-violent disciplinary action. Pinaka-importante ni siya mga cheers. Nga naman, create a positive and non-violent disciplinary action. Nakasalalay kung let passer ka, nakasalalay ang lisensya nato diri kay na ang mga act or Republic Act nga kinahanglan nimo sundon sa mga abuse against child. Just like ako gi-research diri, Republic Act 7610, Protection of Children Against Abuse, Exploration, and Discrimination. Make sure nga careful ka, and we are not allowed to use corporal punishment kay imong lisensya ang nakasalalay na. Kinahanglan you are aware of that law, and you need to be knowledgeable enough on how to handle them, on how to approach that certain learner or the class. And another Republic Act is the VAUC, the Violence Against Women and Their Children. The Republic Act 9262. Natunan ako ni during sa peace education na mo, natunan ako ni. So, it's the motherfucking Eagle Double G. 9262, the VAUC, Violence Against Women and Their Children. So, you need to be knowledgeable enough in the Republic Act against the abuse or discrimination of the learners, especially nata sa child-friendly school, community. So, child-friendly atong gamit. So, we need to create a positive and non-violent disciplinary action. Just like, for example, nakasala ang bata, you need to be a win-win situation. You need you punish them, not kanang di sila masakitan bitaw. Just like lugar nakasala ang bata, nag-cutting class baka karon or nasa nagbuhat nga dili maayo sa classroom. Imong buhaton is imo silang ipasulat, I will not do it again, one whole sheet of paper back to back, cursive kung nasa sa higher grade.
Kung nasa lower grade, so katong minuldi. So, ipasulat nimo sila, I will not do it again, I will not do it again until sa last line of that paper. And let them sign to their parents. So, kinahanglan ipa-sign, makita nimo ang signature sa parent para makitaan sa parent nga wa siya nagtarong sa eskwelahan o ma-notice sa parent kung unsa ginabuhat sa iyahang mga or unsa ginabuhat sa iyang bata. At that's a win-win situation nga naman, na improve ang iyang penmanship skills at the same time nakabalo ang parents nga wala nagtinarong ang iyang anak. So the parents will give an advice toward his or her son or daughter, then makontrol na din sa bata iyang action kay natagaan na mag-leksyon sa iyang mama. So that's a win-win situation. We need to create a positive and non-disciplinary kind of action or rules nga imong ihatag sa ilaha. So since we are dealing a child-friendly school, dapat studian ginato ang mga laws against the abuse of our learners, the 9262, the Republic 7610. Daghan pa kayo. That's paano siya, mga major laws na akong na research. So again, create a positive and non-violent disciplinary action towards sa atong mga learners. And number 4. Unsa nga number 4? Number 4 is use a non-verbal communication. Nga naman, this is very important that you know how to use a non-verbal communication para sige sulti sa classroom, dili kaayo mapagaw si teacher or dili kayo kapoy basic storya for the whole day. Ba? Kapoy oy. Kapoy mamadlong kapoy kaayo kapoy sig storya. Gastorya pa ka sa imong lection at the same time kapamadlong man ka. So, why? We need to use a non-verbal communication. Just like your facial expression, your eye contact toward the student, proximity control, or you need to use objects, haptics, o kanang sa eye, touch. No. Non-verbal communication, importante ka siya, especially in the middle of the class, nagkayagaw ng tanan, pause for a moment, or what else? You use a bell, ding ding ding, warning, punishment, or you will join the cleaners if you are not behaving well, or you will break my rules. So again, i-remind yapunin mo sa imong rules na again, remember a rule, you need to, for example, you need to raise your right hand if you want to talk, you need to raise your right hand if you want to pee, or approach me immediately if you want to do something. Then make sure that you behave well. So essentially, some kind of philosophy, effective siya. So again, you need to use a non-verbal communication. Again, teachers, this is very important because you are easily get the students' attention and they will focus on you. And at the same time, we are a facilitator, right? So we are not according to professional education, we are not the sage on the stage, but we are the guide on their side. We need to scaffold them. Scaffold, ting! So scaffold yan eh. Scaffold, assist. Ba? Assist. Limtan ako kasi nagkuhan na proponent. Vygotsky. Lev Vygotsky. Correct me if I'm wrong. Lev Vygotsky, scaffolding. Yeah. So nga na, non-verbal communication, teachers kabalo kani, your facial expression, body language, the use of space, eye contact, or you are using the object to discipline the naughty child. Right? And thank you dahil nakapanood ka ng video na to. Number 4 na tayo, di ba? So again, don't forget to subscribe and hit the notification bell button para ma-notify kayo sa mga video ko na iba vlog ko
every day. So thank you for allowing me to vlog this kind of topic. Magba-vlog po ako, Tagalog ako eh. Magba-vlog po ako, mga videos, educational purposes, mga subjects na alam ko. Okay? And number 5 is remind the parents about your rules. This is very important that you, teacher, you need to remind the parents. Why? Because the parents is the most or one of our stakeholders in the school. So we need to remind the parents about our rules. Example, mag-homeroom PTA meeting ka. So kinahanglan, mag-homeroom PTA meeting ka, include ni mo ang mga rules nga gusto ni mo impose sa mga bata. Kay ka na, ma-agree sa mga ginikana at the same time, basig na sila dili gusto, sukuan na to, na sila gusto idungag, sukuan na to. Teacher-parent relationship is very important in the school so that the parents will know about their student and also they know about these rules. Okay? So we need to what? Remind the parents about your rules. Since the parents is one of the stakeholders in the institution, so we need to include them in the curriculum setting. So teachers to be dapat wag kang others. Please do not be aloof with the community. Please bear in mind that very important that you need to include the parents in your classroom setting, especially in the classroom management. The parents are most important stakeholders in the school. And That's a good idea! yan po ang mga 5 tips na kailangan nyong sundin or kailangan nyong i-add sa mga rules nyo, kailangan ilagay sa kukuti nyo mga teachers, that you need to be consistent with your rules, you need to make rules simple but direct to the point, and you need, number 3, I forgot, use non-verbal communication. Non-verbal communication. And number 4, create a positive and non-violent disciplinary action. This is very important, okay? Create a positive and non-violent disciplinary action. And number 5, include the parents or remind the parents about your rules. Again, kung nasisiyahan kayo, if you're happy with my vlog, thank you. Kung hindi ka nasisiyahan, thank you pa rin dahil stay at home, quarantine ngayon. So naisipan ko mag-vlog about this in Bisaya dialect since I am Bisda. So I need to share this to my fellow Bisaya dyan. So thank you so much, and mga teachers, don't forget, importante gyapon kaayo ang pray, okay? Don't forget to pray about your rules. Don't forget to pray about the student. Pray your classroom setting. Pray your school, because you are nothing in this world without God. You are nothing in this world without God. And also, please depend on His power, on His divine wisdom. Again, include God with your rules or with your classroom management. Because in the end, successful ang lahat, ang tanan. No, thank you. Bye-bye!